928. Rhino Ramya Special is arriving shortly on platform number 3. Thank you. यात्रीगण कृपया ध्यान दें 15928 डिब्रूगढ़ रंगिया एक्सप्रेस वाया मोराघाट के आने के संकेत हो गए हैं। ये गाड़ी आज प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। धन्यवाद। অনুগ্ৰহ কৰি মন কৰিব 15928 ডিব্ৰুগড় ৰংগিয়া এক্সপ্ৰেছ ভায়া মোৰাঘাট অহাৰ সংকেত পোৱা গৈছে। এই গাড়ী প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 3 আহি আছে। ধন্যবাদ।